तवक्कल करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान से खता तो हो ही जाती है, लेकिन उन खताकारों में अच्छे वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। आइन मुमकिन है जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही हो वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और खुदा हर चीज़ से बाखबर है, और खुदा तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ़ है, और खुदाई काफ़ी कारसाज है और काफ़ी मददगार है। बेशक आपका परवरदिगार जो चाहता है उससे कर गुजरने की पूरी कुदरत रखता है। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने माह रमज़ान के रोज़े रखे, उसकी हदूद का ख्याल रखा और जिन अमाल से बचना चाह उनसे बच कर रहा, तो उसका ये अमल उसके साबिक़ा गुनाह का गुफारा बन जाएगा। और मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं इस दुनिया के सहारे। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। जब रास्ते बनाने वाले से आशनाई हो जाए तो मंजिलों तक रसाई आसान हो जाया करती है। रास्ता नज़र ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम सदका है। बस एक वो सजदा रब की कुर्बत में सारे गम धो देता है, जिसका हासिल फ़कत खुदा हो, इसकी तमन्ना उसकी रज़ा हो। शब बरात है मुकद्दर बदलने की रात, तो रहमान है मुकद्दर की मरम्मत कर दे। अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे पसंद आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो पूरे यकीन से मांगे, और ये न कहे कि अगर अल्लाह चाहे तो अता कर, क्योंकि अल्लाह किसी से मजबूर नहीं, और दिलों का हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा रब जानता है। जब वो राज़ी होता है तो हर चीज़ को वसीला बना देता है। रास्ते पुख्ता हो तो हर मंजिल पर खुदा मिलता है। अच्छी आदत की मालिक, नेक और पारसला औरत किसी फ़कीर के घर में भी हो तो उसे भी बादशाह बना देती है, और अल्लाह तुम्हें यूं ही खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफर से मिला देता है। अच्छे अखलाक और नरम अल्फाज ने कई ख़तरनाक मराइल को फतह किया है। ज़िंदगी में इंसान को जब हदायत मिल जाए, वो ये न देखे वो क्या कर चुका है, बस वहाँ से रास्ता बदल ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की तलब में एतदाल का तरीका अपनाओ, इसलिए कि जिस चीज़ के लिए आदमी पैदा किया गया है वो उससे मिलकर ही रहेगी। तहज्जुद की दुआएं, और अगर तुम्हारे नसीब में बेहतर हो तो तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो भी जल्द हासिल हो जाएगा इसका तुम्हें इंतज़ार है, इसके लिए तुम रोते हो, इसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगते हो। अल्लाह पर यकीन करने से तो वो भी मिल जाता है जो आपने कभी मांगा ही नहीं, तो यकीन रखो उस पर वो भी जल्द मिल जाएगा जो आप कब से रो रो कर मांग रहे हैं। क्योंकि तुमने सब्र का दामन मौजज़े होते हैं। जानते हो तुम अल्लाह को बहुत ही प्यारे हो, क्योंकि तुमने आजमाइश को हंस कर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुमने अपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मौजज़े होते हैं। तहज्जुद का रास्ता, तहज्जुद की नमाज मौजज़े का ज़रिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं तब भी वो एक रास्ता खोल लेता है, और वो तहज्जुद का रास्ता है, सुकून देने वाला। वो जिसका नाम अल सलाम सुकून देने वाला है,
وہ کیسے تمہیں بے سکون چھوڑ سکتا ہے؟ ماں اپنے بچے کی ایک سسکی نہیں سہ سکتی، وہ تو مالک دو جہاں ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے پر قادر ہے، وہ کیسے ہمیں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہاری چاہت، تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ پھر وہ تمہاری چاہت پر بھی راضی ہو جائے اور تمہیں وہ نواز دے۔ معجزوں کا بادشاہ، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ نعمتوں کا شکر، اپنے ماضی کی اس چیز کو سوچ کر دکھی مت ہو جو آپ کو نہیں ملی، بلکہ اپنے حال میں موجود ان نعمتوں کو دیکھو، بار بار اس ذات کا شکر ادا کرو۔ اس نے آپ کی نافرمانیوں، غفلتوں کے باوجود آپ کو نوازا، نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا، اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ کو مطلوب تھا، بلکہ وہ دیا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ یقیناً تیرا رب خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مالک کے معجزات، لوگ دے سکتے ہیں تمہیں مشورے، مگر مالک کے معجزات تو صرف پیار اللہ ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ ہی لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا۔ صبر کا صلہ، کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم ان سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے۔ اس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ تمہاری چاہت، ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بس تم سے ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے اس رمضان تمہارے لیے کن کے معجزے ہونے ہوں۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تمام پریشانیاں، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ معجزوں کا نزول، خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔